जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी बंधुगण लीना एंड सानू ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। बंधुगण आपण माने जानिछंदी प्रथम पाली गुरुवार सरीगला तापरे हमर अष्टमी मध्य सरीगला एबे हमर द्वितीय पाली गुरुवार आरंभ हबो तार पूजा विधि विषय रे आसंतु जानिमा। बंधुगण आपण मान तो जानिछंती हमर प्रथम पाली गुरुवार परे पौढ़ाष्टमी बा हमर प्रथमाष्टमी जिबा परे महालक्ष्मी मंडा फूल लगाई थांती। तो प्रथम पाली मंडा फूल लगाई न थांती तो एबे मु देखंतु सबु सामग्री सजाड़ी देइछि। मंडा फूल रे माळटी मध्य करिछि मु सजाड़ी देइछि। पूर्व दिन रु सब सामग्री सजाड़ी देले हमको पूजा आरंभ करबाकू सुविधा होता है। ठाकुर को बासन सबू मु सजाड़ी देइछि। ठाकुर घरे झोटी मध्य मु पूर्व दिन ठारू पकाई देइछि। तो बंधुगण प्रथमे तो आमे कोन करबा आपण माने निहाती जानि छंदी। प्रथमे आग आमे दांड द्वारे गोटे झोटी देई चाउल किंबा धान थोई सेठी पूर्ण कुंभटे स्थापना करिबा। सेथिरे मु चंदन सिंदूर लगेई पौड़टे बसाई तापरे फूल मध्य देई मु अग्र पूज्य आमर गणेश होइथिबारु आग विघ्न विनाशक गणेश तांको आग स्थापना कली। तापरे मु दियो घर को आसीबी। बंधुगण कलश स्थापना कर सारला परे मु गोटे दीप लगेली दांड द्वारे। तापरे मु ठाकुर घर को आसिले। ठाकुर घरे आसी फूल गोबर देली। समस्त द्वार मानंकरे मध्य फूल गोबर देली कहीं ना आमर एटा अष्टमी जाय नथिला जेहेतु सेति पई मु टगर फूल रे देइछि। किंतु आमर अष्टमी जिबा परे एही पाळी ठारू आमर द्वितीय पाळी ठारू आमर फूल गोबर दिया जिवो मंडा फूल रे। तो एटा प्रथम पाळी रो वीडियोटा थिला मु सेति पई फूल गोबर देइछि टगर फूल रे। वर्तमान मु ठाकुर घर को आसिले। ठाकुर घरे मध्य कलश स्थापना आग करिवि। सबु पूजा सामग्री जो रखी थिले सेथिरे टिके टिके मु गंगा पानी आग छिंची दोछि। चारिआडे गंगा पानी छिंची दोछि। से ढाल रे थोछि। एथिरे महालक्ष्मी को आ गुआ को गाधोइबा पई मध्य मु गंगा पानी टिके पकेली। सेथिरे अगुरु चंदन आ वर्तमान मु कलश स्थापना करूछि सेठी। सेथिरे मध्य सिंदूर चंदन सबु दउछि। आंब डाल रे कलश रे पैड रे सबुथिरे सिंदूर चंदन लगे देउछि। एहा पर देखंतु मु एठी दीप सजाड़ी दउछि। मु सदा बेले मो ठाकुर घरे मु तेल दीप एवं घियो दीप जोड़िक आक जाली थाए। तो सेथि पई मु तेल दीप घियो दीप जोड़िक आक प्रस्तुति करी मु घियो दीप जळेली। गोटे डीएसएल काठरे गोटे डीएसएल काठरे केबे हेले घियो दीप आ तेल दीप लगांती नाही। तो सेथि पई मु आ गोटे डीएसएल काठी लगाई सेथिरे तेल दीप लगेली एवं धूप काठी मध्य लगेली। एबे मु महालक्ष्मी को दियो खटोल ऊपर मु तळु को आणुछि। तळु को आनिबा परे मु तांको आग स्नान कराइबी। एबे वर्तमान मु हाथी दुईट को आनिली। हाथी दुईट को आनी तांको मु सेथिरे जो पानी सब पकेइथिली सेथिरे आग हाथी दुईं को पकेइली। तापरे महालक्ष्मी को छिट काढी ताको थोई देली। एबे मु दियो खटोलटा को भल भाबरे झाड़ी ताको टिके गंगा पानी छिंची ताको सफा कर देली। तापरे मु जे महालक्ष्मी को जे गोटे मोर पेढ़ा पेरी अछि जे आस्थानटी को रखिछि सेथिरे मध्य गंगा जल मारी टिके शुद्ध कर देली। एबे वर्तमान जो गुआ मु बसेबी से पेढ़ा एवं छिट को काढी मु ताको मध्य चौतिकी पकाई देली एवं दियो खटोल रे जे छिट पकेबी ताको काढी मध्य मु पकाइली। मोर पेड़ी रे आउ गोटे कपड़ा थिला सेटा को मध्य मु खटुली ऊपर पकाइली एवं तांको महालक्ष्मी को आस्थान को आउ थरे सफा करी पोछि ताको मध्य थोइली। तापरे पेढ़ा ऊपर छिट कपड़ा देली। सेथिरे मोर जो गुआ मु 10 गोटे आमर अछंती 10 मूर्ति गुआ से 10 मूर्ति गुआ को मध्य मु स्नान कराइबी। एबे देखंतु बंधुगण मु सेथिरे चंदन पेड़ी रे घोरुची अँला तो निहाती महालक्ष्मी को अँला रे गाधेबा कथा। तो मु अँला रखिथिली एवं डाली हळदी ताको घोरी आग महालक्ष्मी को सेथिरे हळदी एवं
से ଅଁଳା ଲଗାଇ ଆଗ ସ୍ନାନ କରାଇବି। ତାପରେ ହାତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଘୋରିକିରି ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ତାକୁ ଲଗାଇକି ସ୍ନାନ କରାଇବି। ସ୍ନାନ କରାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ପୋଛିଦେବି। ପୋଛିକିରି ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ବସାଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଛିଟ ରଖିଥିଲି ସେଇ ଛିଟକୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ାରେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଧରି ଘୋରିକିରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଲଗାଇବି। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଆମେ ଯେଉଁ 10 ଗୋଟି ଗୁଆ ମୋର ଅଛନ୍ତି 10 ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଆ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ସେଇ ଗାଧୁଆ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ତାଙ୍କୁ ପୋଛାପୋଛି କରିକିରି ପୁଣି ଥରେ ବସାଇଲି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକିରି। ତାପରେ ଗୁଆ ବସାଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ଚନ୍ଦନ ଯେଉଁ ଘୋରିଥିଲି ସେଇଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଲଗାଇଦେଲି, ହାତୀଙ୍କୁ ଲଗାଇଦେଲି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁଆ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ସେହିପରି ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ହାତୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଗାଇଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁନା ହାର ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲକି ସିଦ୍ଧି କରିକି ପୁଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁନା ହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମୂଳା ଏବଂ ଅଁଳା ଡାଳ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଖଟୁଳି ପାଖରେ ଥୋଇଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଖଟୁଳି ପାଖରେ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଦୁବ ପୋଡ଼ା ମୁଁ କରିଥିଲି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ଗୁଆରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ସେ ଦୁବ ପୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମୁଁ 3ଟି ଯାକ ଥୋଇଦେଲି। ପ୍ରଥମ ପାଳି ତ ଟଗର ମାଳ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଫୁଲ ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ମୁଁ ଡେଙ୍ଗା ମାଳ ଗୋଟିଏ ଟଗର ମାଳ କରିଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଳିଠୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମୀ ଯିବା ପରେ ମଣ୍ଡା ଫୁଲ ମାଳ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମାଳ ମାନେ 10 ଟଙ୍କିଆ 20 ଟଙ୍କିଆ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ମାଳ କରିଥିଲି। ସେଇ ମାଳଟିକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଲି ଟଙ୍କା ମାଳ ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚୁନୁରି ରଖିଥିଲି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚୁନୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଗୁଆରେ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି, ଫୁଲ ଦେଇନଥିଲି, ତ ମୁଁ ଫୁଲରେ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଚୁନୁରି ଲଗେଇ ମାନେ ଓଢ଼ଣୀ ଓଢ଼ି ଦେବା ପରେ ଓଢ଼ଣୀଟି ସଜେଇ ଦେବା ପରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଗୋଟିଏ ସାଧବ ବୋହୂ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଦେଇନଥିଲି ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଦେଇ ଦେଉଛି। ପୁଣି ଗୁଆରେ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଦେଲି ଗୁଆ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ କଳସରେ ଦେଲି ଏବଂ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଦୁଆରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଦେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ବାଳ ଭୋଗ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, କାକୁଡ଼ି ଏମିତିକି 4-5 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଣି ଛଡ଼େଇଦେଲି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିକିରି ପ୍ରଥମରେ ତ ବାଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ଠାକୁର ବସି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବାଳ ଭୋଗ ସରିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି କରି ମୋର ପୂଜା ବିଧି ବା ଆରମ୍ଭ କରିବି ମୋର ବହି ପଢ଼ା। नमस्ते महामाये सुरेश स्वरूपोजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कुलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमुक्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अनन्तरहिते देवी यज्ञशक्ति महेश्वरी ज्योतिजो सम्भूते महालक्ष्मी नमस्तुते। शिवशुक्ल महारुद्रे महाशक्ति महाधारे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परम ब्रह्मस्वरूपिणी परमेष्टि माता महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेताम्बरधर देवी नवलङ्करौषिते औषिते महामायी महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी कष्टं पठते भक्तिमानः सर्वसिद्धिः प्राप्नोति हतं प्राप्नोति सर्वदा। गोपालं पठे नित्यं महापापविनाशनं त्रिकालं पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितं त्रिकालं पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा सदा। इति इन्द्रकृतं महालक्ष्मी स्तम्भ सम्पूर्णम्।
नमस्ते कमला माघो सागर दुलणी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु का घरणी नमस्ते कमला माए अति दयावती सबल संगम कीट आदि पाडु नीति हृदय बढे माघो दरिद्र जनर वय चल बित चिनई कुबेर तोर रही मने माघो अन्न मिलाई जेते रजिले केभे पेट न पुरई तोर चरित मन देई जे सुनई कि अभाव गति भावे सर्वदा गुणई ताहार दरिद्र पण जाए हरई सर्वदा प्रसन्नताकु हेउ महामाई एणु तो चरणी माघ शेष प्रणाम करुछि पुराओ बारे मोर मनस्काम तो चरित किंचिते मो करिबि रचना जगत जननी बारे दिय दिव्य ज्ञान दिनके नारद पराशर मुनि दुई भ्रमी भ्रमी एक ग्रामे प्रवेशिले जाई ସେହି ଦିନ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ପର୍ବ ପଡ଼ିଥିଲା ସର୍ବ ପୁରବାସୀଙ୍କର। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ତ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମେମାନେ ଯେତେ ବି ଫୋନରେ ଦେଖୁ କିମ୍ବା ଟିଭିରେ ଦେଖୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କାନରେ ପଡ଼ିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ବହି ରଖି ନିହାତି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ବହି ସେଇଦିନ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦାଣ୍ଡପଟେ ଚିତା ପକାଇଥିଲି, ଦାଣ୍ଡପଟ ଲିପି ଗୋବରରେ ଲିପିଥିଲି, ପୁଣି ରଙ୍ଗ ମାଟିରେ ଲିପା ହୋଇଥିଲା ଘର ଦାଣ୍ଡପଟ, ସେଇଠି ଚିତା ପକାଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚିତା ପକାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚିତା ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ଚିତା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଲାଲ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ସାଧବ ବୋହୂ ପରି କିପରି ମୋର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଦିଅଁ ଘରେ ଠାକୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଫୁଲରେ ସଜେଇଛି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଫୁଲ ତ ଏ ଦିନେ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଠି ଆମ ନନା ବସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପାଳିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ପୂଜାବିଧି ବିଷୟରେ କହିକି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ତ ଆମର ଭୋଗ ଲାଗେ କ୍ଷୀରି ଏବଂ ଚିତଉ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ଶାଗ, ଦହି ବାଇଗଣ, ଆମ୍ବିଳ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିହାତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ, ଦୁବ, ବା ହଳଦିଆ ଚାଉଳରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଦୀପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁ ଘରେ ମୋର ଯେତେକ ଦେବାଦେବୀ ରଖିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇ ଦେଉଛି। ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟତ ଗଣେଶ କଳସ, ଗଣେଶଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋର ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ରୂପା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଚଉରାମୂଳେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି କରିଥିଲି ସେଇ କ୍ଷୀରି ଆଣି ଏଠି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗେଇଲି ଏବଂ ବନ୍ଦାପନା ମଧ୍ୟ କଲି। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦାପନା କଲି। ପରିଶେଷରେ ଆମର ତ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ବିଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବସାଇଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଉଠାଇବା ବିଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଫଳ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଲି। ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରି ହିଁ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଧୂପ ଦୀପ ଲଗାଇ କଦଳୀଟିଏ ମୁଁ ଏଠି ଭୋଗ କଲି, ତାପରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇବି। ଉଠାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ। ସକାଳୁ ଦୁବ ପୋଡ଼ା ମୋର ଲଗାଇବାକୁ ମନେ ନଥିଲା, ତ ଏବେ ମୁଁ ଦୁବ ପୋଡ଼ାଟାକୁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ। ଏହି ଗୀତଟିକୁ ବୋଲି ଆମେ ଠାକୁର ଉଠାଇଥାଉ। ଉଠ ଉଠ ହେ କାହ୍ନୁ କେଶବ ହରି, ବସ୍ତକୁ ଯିବା ବାଛୁରୀ ଧରି, ବାଛୁରୀ ଯାକ ସେ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ, କ୍ଷୀର ନ ପାଇଣ ଗମ୍ଭୀରି ଗଲେ, ପୁଅ ଯାକ ସବୁ ଅଗଣା ପୁରୀ, ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଡାକନ୍ତି ହରି, ହରି ହରି ବୋଲ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଗାଇ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠାଇଥାଏ। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନରେ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାବିଧି କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପୂଜାବିଧି କରି ପୁଣି ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠାଇଥାଉ ଏବଂ ସେହି ବେଡ଼ିରେ ହିଁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥାଏ। ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଲଗାଇଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କାଢ଼ିଦିଏ। ସେଇଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଥାନ୍ତି। ଫୁଲମାଳ କାଢ଼ିଦେଲି, ସୁନାହାର ବି କାଢ଼ିଦେଲି, ପରେ ପୁଣି ଫୁଲମାଳ ଲଗାଇଦେଲି, ସେ ଦୁବପଡ଼ା ଲଗାଇଦେଲି। ତା ବାସି ଦିନ ତାକୁ କାଢ଼ି ଆମେ ପୋଖରୀରେ ଉଜାଇଥାଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ
मोर ये भिडियोटी आपण मानक किपरि लगिला मन को छुईला कि नहीं और मोर पूजा विधि विषय रे आपण माने जहाँ देखिले आपण माने भी सेया करेंगे पूजा विधि अनुसार मु तो सब कहली तो कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी लिखा को जमा भी भूलें और जो मैंने नुआ अच्छा मोर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें ना और नोटिफिकेशन टी ऑन करेंगे कहीं मु सर्वप्रथमे जो भिडियो छाड़ी आपण मान पाखे जाई पहुँच पार रोच बंधुगण जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी।